Gikasuhan na ngadto sa Office of the Ombudsman Mindanao ang mga opisyal sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur nga giingong nitigbas sa nadawat nga pinansyal nga ayuda sa DSWD sa ilang residente. Ani ang report ni Argel Relator. Uban si mismong DSWD 11 Regional Director Vanessa Gukong ug mga abogado. Formal na ngay pasaka og mga kaso ngadto sa Office of the Ombudsman Mindanao ang babaeng buntis nga may reklamong gitigbasan matud pa ang iyang ayuda sa mga opisyal sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur. Kahinumduman nga mialma og nadismaya ang maong benepisyaryo human giparimit matud pa sa barangay ang iyang 10,000 pesos nga ayudang nadawat niadtong June 6. Apan pagbalik kaniya kulang na kini og 8,500 pesos. Busa, 1,500 pesos na lang ang nabalik kaniya. So nag-file mi karon, kung makita ninyo nami sa Office of the Ombudsman to file the administrative and criminal actions against the perpetrators. Wala na gibutyag pa sa DSWD 11 ang pangalan sa mga ipakasuhang barangay officials. Sanglit tapasan na sa Ombudsman ang reklamo batok kanila. Ang gipanganlan lang nato is the barangay captain and the one barangay kagawad. And we are still gijando pa namo tong uban na barangay kagawad na involved. So they are 8. Tungod sa giingong pagpangupit sa ilang barangay officials, nakasinati matud pa og stress ug kahadlok ang benepisyaryong biktima nga mga nakay na sunod bulan. Apan madasigon matud pa siya nga ibulgar ang maong illegal nga binuhatan. Medyo nawala-wala na pala akong kahadlok. Pero akong bahan hadlok gyapon. Dugang sa DSWD, pinaagi sa pasaka og kaso, gila umang masilutan ang government officials nga nangupit og ayuda aron maundang na kini. Wala pa'y pahayag ang barangay officials sa Sinawilan. Sa tanang nahimong benepisyaryo nga nakasinati matud pa nga gikuhaan ang ilahang nadawat nga ayuda, panawagan sa DSWD nga gilayon kining i-report kanila aron nga maaksyonan ug panalipdan ang katungod nga walay si bisan si kinsa nga mubawas o makitunga sa nadawat nga ayuda. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.